ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆସ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ପଢ଼ିବା। ନୂଆ ତ ନୁହେଁ ତୁମ ପାଇଁ, ଏହା ଆଗରୁ ବହିରେ ହିଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମାନେ ଦେଖୁନାହ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆସ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରାଦିଗଣୀୟ ବା ଅଦ୍ରବ୍ୟବାଚକ ଶବ୍ଦ, ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ କି ଅବ୍ୟୟ ସଂଜ୍ଞକ ହେଲା। ଅବ୍ୟୟ ସଂଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏବେ ତମେ ବୋଧହୁଏ ଭାବୁଛି ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବ କଣ ଇଏ। ଆକୁ ଆମେ ଉପସର୍ଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁ। କଣ ସେ ପ୍ରାଦିଗଣୀୟ? ଦେଖ, ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଆଦି ଗଣୀୟ। ପ୍ର ଆଦି, ଆଦିରେ କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି? ପ୍ର ତ ଆଗ ରହିଲା, ପ୍ର, ପରା, ଅପ୍, ସମ୍, ଅନୁ, ଅବ, ନିସ୍, ନିର୍, ଦୁସ୍, ଦୂର୍, ବି, ଆଙ୍ଗ, ନି, ଅଧି, ଅପି, ଅତି, ସୁ, ଉଦ୍, ଅଭି, ପ୍ରତି, ପରି, ଉପ। ଗଣିନିୟ ପିଲାମାନେ କେତେଟା ହେଲା? ଗଣି ସାରିଲ? 22ଟି। ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଉପସର୍ଗ କହୁ। ଏଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ହଉଛି? ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଦିଗଣୀୟ, ଏଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ଆଜି ପିଲାମାନେ ଶିଖ। ଏକୁ ଯଦି ତୁମେ ଶିଖିଯିବ, ତୁମେ ବି ବହୁତ କଥା ଜାଣିଗଲ ହେଲା। ଦେଖ, କ୍ରିୟା ଯୋଗ ହେଲେ ପ୍ର ଆଦି ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସର୍ଗ କୁହାଯାଏ। କ୍ରିୟା ତୁମେ ଜାଣିଛ, କାର୍ଯ୍ୟ, ପଟ ପ୍ରଭୃତି ଧାତୁ ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ର, ପରା, ଅପ୍, ସମ୍, ଅନୁ, ଅବ ଗୁଡ଼ିକ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି କ୍ରିୟା ଯୋଗ ହେବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା? ଉପସର୍ଗ କହିବା। ଦେଖ, ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତରେ ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଧାତୁ ପୂର୍ବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଉପସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଧାତୁର ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ହେଲା। ଆମେ ଯଦି ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ, ତାହେଲେ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ସବୁ କଣ ହେଇଯିବ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଗୋଟାଏ ଉଦାହରଣ ତୁମେ ଦେଖ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁମର କେତେ ଲାଭ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ଯଥା ଗମ୍ ଗୋଟିଏ ଧାତୁ, ଗମ୍ ଧାତୁ। ଗମ୍ କଣ? ଯାଉଛି। ତାର ଲଟ୍ ଲକାରରେ କଣ? ଗଚ୍ଛତି। ତାହେଲେ ଗଚ୍ଛତି ମାନେ ଯାଉଛି। ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଗଚ୍ଛତି, ଗଚ୍ଛତଃ, ଗଚ୍ଛନ୍ତି, ଗଚ୍ଛସି, ଗଚ୍ଛଥଃ, ଗଚ୍ଛଥ, ଗଚ୍ଛାମି, ଗଚ୍ଛାବହ, ଗଚ୍ଛାମହ, ଲଟ୍ ଲକାରରେ। ତାହେଲେ ଗଚ୍ଛତି ମାନେ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଗମ୍ ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆଙ୍ଗ ଉପସର୍ଗ ଲଗେଇଦବା, ଆଙ୍ଗ ଉପସର୍ଗ ଉପରେ ଅଛି ଦେଖିଲ ତମେ। ଆଙ୍ଗ ଉପସର୍ଗ ଯଦି ଲଗେଇଦବା, ତାହେଲେ ସେ କଣ ହେଇଯିବ? ଆଗଚ୍ଛତି। ଆଗଚ୍ଛତି ମାନେ କଣ? ଆସୁଛି। କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପିଲାମାନେ ହଉଛି ଦେଖ। ଖାଲି ଗମ୍ ଥିଲା ଗଚ୍ଛତି ମାନେ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଙ୍ଗ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଗଲା, ତା ମାନେ ହେଇଗଲା ଆସୁଛି। ସେମିତି ଆମେ ଗମ୍ ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ନିର୍ ଉପସର୍ଗ ଲଗେଇଦବା, ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ଗମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ନିର୍ ଉପସର୍ଗ ଲଗେଇଦବା, ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ନିର୍ଗଚ୍ଛତି। ନିର୍ଗଚ୍ଛତି ମାନେ କଣ? ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ହେଲା, ବାହାରି ଯାଉଛି। ନିର୍ଗଚ୍ଛତି ସହ ଗୃହାତ୍ ନିର୍ଗଚ୍ଛତି, ସେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି ହେଲା। ଆଙ୍ଗ ଉପସର୍ଗ ଲଗେଇଥିଲେ କେମିତି ହଉଥିଲା? ଆଗଚ୍ଛତି ସହ ଗୃହମ୍ ଆଗଚ୍ଛତି, ସେ ଘରକୁ ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଗଚ୍ଛତି ମାନେ ଯାଉଛି, ଆଗଚ୍ଛତି ମାନେ ଆସୁଛି, ନିରଗଚ୍ଛତି ମାନେ ବାହାରି ଯାଉଛି। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଲଗେଇବା ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ଲଗେଇବା ଗମ୍ ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ, ତା ମାନେ କଣ ହେଇଯିବ? ପ୍ରଗଚ୍ଛତି। ପ୍ରଗଚ୍ଛତି ମାନେ ମରି ଯାଉଛି ହେଲା। ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମରିଯାଉଛି, ସହ ଖାଦ୍ୟମ୍ ପ୍ରଗଚ୍ଛତି। ବୁଝିପାରୁଛ ଟିକେ ପିଲାମାନେ? ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମରିଯାଉଛି, ସହ ଖାଦ୍ୟମ୍ ପ୍ରଗଚ୍ଛତି।
सेमती जदि आमे लगेदेबा उप लगेदेबा गम पूर्वरु जदि आमे उप लगेदेबा ता अर्थ हो कौन उपगछति हैला। अनु जदि लगेदेबा अनुगछति उपगछति अनुगछति माने कौन पछे पछे जिबा बुझी पारुछ। ताले गम पूर्वरु आमे जदि लगेदेले कौन आंग ताल ता अर्थ हो गला आसुची। जदि निर उपसर्ग लगेदेले तार हो गला बाहरी जाउची। जदि प्र उपसर्ग लगेदेले ताले ता अर्थ हो जाउची मरी जाउची। उप उपसर्ग लगेदेले बा अनुपसर्ग लगेदेले माने पछरे जाउची हैला। सेमती गोटे देख आमे जदि गोटे ह्रु धातु ह्रु हरती हरती माने हरण करिबा नहीं जदि ता पूर्वरु आमे प्र लगेदेले प्रयुक्त ह्रु ह्रु धातुर लट लकार हरती हरत हरंती ताल ता माने कोन हेजिबो प्रहार करूची माने कोन पिटुची नहीं ह्रु धातु पूर्वरु प्र उपसर्ग लागि गला। केमती परिवर्तन पिला माने हे जाउची देख सेमती ह्रु धातु पूर्वरु जदि आ उपसर्ग आमे लगेदेले कोन हबो सेटा आहारती आहारती माने संग्रह करूची बुझी पारछो संग्रह करूची से फूल संग्रह करूची सह पुष्पम आहारती माने आमे छोट छोट वाक्य पिला माने करबा हैला। से कोली संग्रह करूची सह कोन कोली बा फलम आहारती हैला। सेमती ह्रु पूर्वरु जदि सम उपसर्ग लगेदा सम उपसर्ग ताले ता अर्थ हेजिबो संहरती 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 माने कोन ध्वंस करि देउची हैला बुझी पाउची से सबु ध्वंस करि दउची सह सर्वम संहरती से सबु ध्वंस कर दउची। जदि ह्रु पूर्वरु आमे बी उपसर्ग लगेबा ता अर्थ हेजिबो बिहरती बिहरती माने आनंदरे चरुची बा बुलुची सह बने बिहरती से आनंदरे बनरे बुलुची। सेमती ह्रु पूर्वरु जदि आमे परि उपसर्ग लगेदेबा ताले हबो परिहरती हैला। परिहरती माने त्याग करूची वृद्धः प्राणान परिहरती वृद्ध जनक प्राण त्याग करूचंती। पिला माने केते सहज देख किंतु आमे कोन करूछे जदि धातु पूर्वरु उपसर्ग गुड़िक लगे दे पारुछे ताले तार अर्थ सबु अलग अलग हे पारुची। सेई प्रहरती माने प्रहार करूची आरहती कहले संग्रह करूची संहरती कहले ध्वंस करूची बिहरती कहले आनंदरे बुलुची बा चरुची आउ परिहरती कहले त्याग करूची। तेणु पिला माने आम माने को कोन करिया को पड़िबो ताले ए प्रादिगणीय बा ई जो प्र परा अप सम अनु अब निस निर दुस दूर बी आंग नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप ए उपसर्ग गुड़ी को बा ए प्रादिगणीय गुड़ी को आमे मन रखिबा जो गुड़ी की हमर अव्यय संज्ञक हैला ए गुड़ी को मध्य अव्यय भितरे जिबे ताहले मु भाबुची पिला माने एटी तुम पाई निश्चित भाबरे बहुत आवश्यक एटा जानिबा दरकार। गोटे क्रिया पूर्वरु आमे केमती प्र आदि प्रादिगणीय को व्यवहार करी कि केमती अर्थ भिन्न भिन्न करि परिबा ताहा एतुर आमे सिखि परिबा। ताले तमे जानिचो उपसर्ग जानिचो किंतु तार ना प्रादिगणीय बा अद्रव्यवाचक बोली तमे जानि नथिलो एटी को जानो मन रखो ताको व्यवहार करो। ताले आज पई पिला माने एठी आमे रहिबा। समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद।